माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा इस दफ़ा ब्रीडिंग सेटअप मैं बना रहा हूँ कबूतरों का। पूरा एक कमरे के बराबर मैंने ब्रीडिंग सेटअप जो है कबूतरों के लिए बनवाया है। आज सारा दिन मुर्गी और मुर्गा छत पे खुले घूमते रहे। इनको दोस्तों आज मैंने बिल्कुल आज़ाद कर दिया है। यहाँ थोड़ा सा उनको मैंने दाना दिया हुआ है, नीचे रेत पड़ी हुई है, तो ये आजकल इसी सेटअप में इंशाल्लाह रहेंगे आज़ाद ही। रात के टाइम खुद ब खुद ये इसमें चले जाया करेंगे और बाकी ये सारा दिन खुले रहेंगे। और आप दोस्तों के लिए एक गुड न्यूज़ है, माशाल्लाह से हमारा कबूतरों का न्यू सेटअप तैयार हो रहा है जी। ये देखें काम शुरू है जी। आज माशाल्लाह से दीवारें बन गई हैं, कल इंशाल्लाह इसका छत जो है वो भी डल जाएगा, मुकम्मल तैयार हो जाएगा। कबूतर फ़िलहाल दोस्तों जाल जो है वो हमने इस जगह शिफ्ट कर दिया है और कबूतर भी सारे अब जाल में इसी जगह मैंने छोड़ दिए हैं। तो रात को उन कबूतरों को निकाल के किसी और जगह हम बंद करेंगे क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो फ़िलहाल कबूतर इसी में सारे दिन बंद रहे हैं और माशाल्लाह से काम हमारा जारी और सारी है जी। दीवारें शरीर मुकम्मल हो गई हैं, अब ये प्लस्तर भी होगा, छत की उसके ऊपर भी डलेगी। तो इंशाल्लाह ये कुछ पड़ियाँ आई पड़ी हैं जी और कुछ पड़ियाँ भी और आनी है। एक गार्डर भी आएगा जो सेंटर में डलेगा और आर पार सारी पड़ियाँ इसके ऊपर डलेंगी। ये जो कचरा पड़ा हुआ है ये भी इंशाल्लाह सुबह हम सारा कचरा यहाँ से हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अब तो माशाल्लाह कबूतर सेटअप जो काफ़ी बड़ा बनने वाला है। ये देखें जी कितना ऊंचा है, ये देखिए यहाँ तक ये बनेगा तकरीबन ये 7 फुट के करीब है जी। ये सारा अभी ताज़ा बना है। ये दीवार पुरानी थी नीचे वाली सारी, और ये दीवार सारी अभी नई लगी है। ये सारी दीवार नई लगी है, इस तरफ वाली सारी दीवार है वो नई है और फ्रंट वाले सारे ब्लॉक जो है वो नए लगे हैं। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा इस दफ़ा ब्रीडिंग सेटअप मैं बना रहा हूँ कबूतरों का। ये देख लें जी, ये चेक करें दोस्तों, पूरा एक कमरे के बराबर मैंने ब्रीडिंग सेटअप जो है कबूतरों के लिए बनवाया है। मास्टर केज की दोस्तों जाली शाली आई पड़ी है, इसका काम जो है वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो ये काम छोड़ के मैंने कबूतरों का जो ब्रीडिंग सेटअप है वो बनवाना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हम कबूतर रखना चाह रहे हैं। तो ये कबूतर भी काफ़ी ज़्यादा पहले भी हमारे पास से, मैं और कबूतर लेके आना चाहता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कबूतरों के लिए बड़ा सा सेटअप हो ताकि इसमें कबूतर खुले हों, क्योंकि वो जो पहला था वो छोटा था और बहुत उसकी हाइट जो थी वो बहुत कम थी। अभी ये मैंने बहुत बड़ा बनवाया है इसमें दोस्तों, और इसके ऊपर एक पूरा जाल बनेगा कबूतरों के लिए। और ये वाला जाल जो है ये फ्रंट के आएगा, आगे माशाल्लाह सारा आ जाएगा। ये कचरा मैं सुबह हम सारा हटा देंगे, इंशाल्लाह सुबह ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी दोस्तों फ़िलहाल सारा कचरा मचरा जो है वो बिखरा पड़ा है ये छत के ऊपर, क्योंकि दोस्तों काम ब्रीडिंग केज का हो रहा है। तो मुर्गे को दोस्तों आज सारा दिन मैंने खुला छोड़ा, जैसे मैंने को पहले भी बताया कि सारा दिन को आज़ाद, कल भी आज़ाद छोड़ा था और आज भी। तो कल भी छुट्टी है मेरी, तो इंशाल्लाह इसको भी कल छत पे आज़ाद छोड़ देंगे। ये माशाल्लाह से मुर्गा बिल्कुल दोस्तों डेड होने के करीब था, बिल्कुल एक्सपायर हो रहा था। इसको बस अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी है, कुछ इसकी मैंने मेडिकेशन की, इसकी खिदमत की, तो माशाल्लाह से मुर्गा दोबारा जो है वो स्टेबल हुआ, अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। चेक करें जी आप मुर्गा कैसा बन गया हमारा, ये चेक करें जी। साथ इसके साथ मुर्गी है, वो भी पट्ठी है। मुर्गा जो अभी पठा है तकरीबन कोई 10 एक महीने का है। ये वाला जो छोटा सा केज है ना, रात के टाइम ये इसके अंदर होते हैं। इसमें मैंने इनके लिए घास शास डाला हुआ है अंदर, ये देखें जी, ये खुद ब खुद ही इस केज में चले जाएंगे। कबूतर दोस्तों आधे से ज़्यादा हमारे कबूतर भाग गए हैं। जो छत के कबूतर हमारे आदी हो गए हैं वो आज सारे दिन मैंने बाहर खोल रखे हैं, और अभी इन कबूतरों सबको मैंने नीचे बंद किया है। और काफ़ी ज़्यादा कबूतर हमारे भाग गए हैं और कुछ कबूतर हमने और नए लाए हैं। इसमें आपको नज़र आ रहे हैं जिन कबूतरों को कलर नहीं लगा हुआ वो सारे के सारे कबूतर नए हैं। इसमें कुछ 3 कबूतर हमने पकड़े थे, एक वो फीमेल बैठी हुई है वो पकड़ी है, एक ये बड़ा कबूतर ये वाला पकड़ा है, और एक बेबी पिजन बैठा हुआ है ये वाला, ये भी हमने पकड़ा है। 3 कबूतर पकड़े हैं और कुछ नए आए हैं। ये कुछ ऊपर जाल में बैठे हैं, ये देखें, ये भी कुछ कबूतर नए आए हैं, और इनमें कुछ कबूतर जो हैं अपने पुराने हैं जिनको कलर शलर लगा हुआ है। तो इस तरह दोस्तों आ गई हमारी ज़ेबरा फिंचेस। अभी टाइम है दोस्तों परिंदों को सबको बंद करने का। ज़ेबरा फिंचेस की तरह हमारी ये बैठी हुई है, आधी से ज़्यादा ज़ेबरा फिंचेस चली गई हैं मटकी में, और कुछ ज़ेबरा फिंचेस अभी बाहर हैं। अभी दोस्तों शाम का टाइम है, कुछ फीमेल जो है वो मटकियों में काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से नेस्टिंग हुई पड़ी है ज़ेबरा फिंच की कॉलोनी में। ये देखें मटकियों में काफ़ी ज़्यादा नेस्टिंग उन्होंने की हुई है। तो इनको दोस्तों मैं ज़्यादा तंग नहीं करना चाह रहा। इनमें अंडे भी ज़ेबरा फिंचेस ने कुछ पेयर ने दिए हुए हैं, तो इनको दोस्तों ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसा ना हो कि ये अंडे बाहर ना कहीं फेंक दें। माशाल्लाह से इसी तरह ये छत पे घूमते रहेंगे हमारी मुर्गा और मुर्गी। ये चेक करें सारा दिन ये छत पे,
اور ایک آپ کو میں ویو دے دوں اپنی پوری چھت کا، یہ چیک کریں گے، اس طرف کبوتروں کا بریڈنگ سیٹ اپ بن رہا ہے، اور وہ اس طرف کالونی ہے زیبرا فنچز کی، اس طرف ہمارا ماسٹر کیج ہے، اور یہ یہاں سے دوستوں کالونی آپ کو صحیح نظر آئے گی، یہ سامنے کالونی ہے جی زیبرا فنچز کی، کافی بڑا ماشاءاللہ سے چھت ہے، اور اس طرف کام ابھی پڑنے گے دوستوں، اس کا ماسٹر کیج کا کام ابھی بالکل پڑنے گا، یہاں بلاک لگنے ہیں اور جالی آئی پڑی ہے، فریم بس بن گیا ہمارا، اور فائبر بھی لگ گئی ہے، اس میں جالی لگنی ہے اور بلاک لگنے ہیں، پھر کام اس کا مکمل ہو جائے گا۔ پھر دوستوں ہم اس میں جو ہمارے بجیز پیرٹ، وائٹ ڈو اور لو برڈ ہیں وہ اس میں چھوڑنے ہیں، اور کچھ نئے پرندے ہیں وہ اس میں لا کے چھوڑنے ہیں، ڈائمنڈ ڈو ہوگی اور کچھ اور پرندے انشاءاللہ لائیں گے، اور مرغی اور مرغا بھی اسی ماسٹر کیج میں ہی رہیں گے۔ اور دوستوں ایک اور کام جو ضروری کرنے والا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے اس کو ہم نے کرنا ہے جی بند، یہ جگہ جو اوپن آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہاں اس کو بند کرنا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس جگہ سلیپیں لگا کے اس کو بند کر دیا جائے اس جگہ سے، اور نیچے خرگوشوں کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنایا جائے مٹی والا، کیونکہ دوستوں یہ جگہ یہاں سے یہ سوراخ ہے، تقریباً فٹ 1.5 فٹ کا سوراخ ہے اس جگہ پہ، تو میں چاہ رہا ہوں خرگوشوں کے لیے یہاں گھر بنایا جائے، تو ماسٹر کیج میں ہی خرگوش ہمارے رہیں، مرغے بھی ادھر رہیں، ہمارے لو برڈ ہو گئے، ہمارے بجیز پیرٹ ہو گئے، وہ تمام پرندے اسی میں رہیں، اور یہ والے جو سوراخ ہیں ان کو جالی لگا کے بند کرنا ہے، اس طرف 5-6 سوراخ ہیں، اس جگہ 5-6 سوراخ ہیں، سب سوراخوں کو انشاءاللہ میں جالی لگا کے بند کر دوں گا۔ اوپر میں نے دوستوں فائبر لگا دیا ہے، فائبر کے نیچے میں لگائی ہے جالی، یہ چیک کریں، یہ چیک کریں، یہ جالی لگا دی میں نے، تاکہ اگر کوئی فائبر اکھڑتی بھی ہے، کہیں سے پھٹتی ہے، ٹوٹتی ہے، تو جالی لگی رہے، تاکہ پرندے ہمارے ضائع ہونے سے بچے، ہمارے پرندے باہر نہ نکل سکیں۔ فی الحال دوستوں یہی میں نے کام کیا جی، جالی دیکھیں یہاں بھی، اب یہاں اس جگہ فائبر لگے گی یا جالی لگے گی، دونوں میں سے ایک چیز لگ جائے گی، اور اس طرف بھی بلاک لگنے، یہ جگہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی، اس جگہ بلاک لگیں گے اور فرنٹ پہ ساری جالی لگ جائے گی، تو انشاءاللہ کام ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ابھی دوستوں میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کبوتروں کو ہم کس جگہ بند کریں، بریڈنگ کے جو ہے ہم نے سارا توڑ کے نیا بنایا ہے، اور کبوتروں کو ہم نے رات کو کس جگہ بند کرنا ہے، یہی ابھی سوچ بچار کر رہا ہوں۔ ابھی تو دوستوں اس کا چھت ہم نے نہیں ڈالا، کیونکہ تازی دیواریں ہیں، نئی دیواریں بنی ہوئی ہے، گیلی ہیں ابھی، تو چھت ڈالیں گے تو وزن پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی دیوار ٹیڑھی ہو جائے، اسی لیے اس کے اوپر میں نے کوئی وزن ایسا نہیں رکھا، نہ ہی چھت ابھی ڈالی ہے، کیونکہ پڑیاں آئی پڑی ہیں۔ تو سب سے پہلے دوستوں ہم یہاں سے کچرا آج شام کو ریموو کر دیں گے، کچرا یہاں سے ذرا ہٹا لیں گے، اور یہ دیکھیں پیٹیاں بھی ساری میں نے باہر نکال کے رکھی ہوئی ہیں، یہ چیک کریں جی، کبوتروں کی ساری پیٹیاں جس میں بریڈنگ کرنی تھی، کیونکہ دوستوں اس دفعہ ہمارے پاس بریڈ کبوتروں کی آئی نہیں ہے، پیر لگے ہوئے تھے لیکن کبوتروں نے کوئی انڈے شنڈے نہیں دیے، کوئی بچے نہیں نکالے، تو یہ دیکھیں کافی زیادہ دوستوں میں نے پیٹیاں لگائی ہوئی، 18-19 میں نے پیٹیاں لگائی ہوئی تھی۔ یہ دوستوں آج کی ہماری ویڈیو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل شیئر میں پینڈ کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوستوں کی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔